मत हेले देखिया बड़ बड़ साधु सन्थ मान गुरुजन मान पचारे गोकर्ण महाराज अरे गोटे जीवन उद्धार केमती हम ना कौन है ना मो भाई हिंदी अकाल मृत्युवरण होमें उद्धार केमती करिया ना केवल भागवत बिना कौन जीवर मुक्ति नहीं लेहा कही जो कहले ये कौन कले तांको नारे गोकर्ण महाराज जाकि पिंड गयार दान कले दुंधवी को पिंड दान कले गयार गयार देले तांको नारे सब करले ब्राह्मण वैष्णव भोजन देले एटा तृतीय जुग चली आछी प्रस्ताव ये बाट जो सब कर सारे जो आउ थे आसला पर आउ थे कोड़ कोड़ दौड़ दौड़ है अरे भाई मो मुक्ति है से कौन कले साधु सन्त को डक भागवतर आयोजन कले भागवतर सप्ताह आयोजन जो कले सप्ताह उद्देश्य तार मुख्य उद्देश्य दीप गोटे जाले उद्देश्य से अनुसार भागवत से पारायण करी 7 दिन भागवत शुणे आह्वान कले भाई को बसे गोटे आसन देले से तो फोटोग्राफी किसी नाला अभी सी आम माँ को रखीचे से समय गोटे मानसिक गोटे पुष्प रखी गोटे विराजमान करे ये अवस्था गोटे दीप जाली आत्मार सदगति गोटे भागवत पारायण 7 दिन से कले भितर जो 7 दिन है मुक्ति है से भली आमे प्रत्येक मनुष्य जी थाउ थाउ जदि आमे डेली भागवत पढ़िबा आमे से भली प्रेत जोनि की जीवा नहीं आमे श्रद्धा भाव प्रत्येक दिन आगुरु 100-200 वर्ष पूर्वे ग्राम ग्राम गोटे भागवत टुंगी रोला आजिकल किसी ग्राम अच्छी अद्यावधि अच्छी किंतु बहुत गाँव में संकीर्तन टिके संध्या हेले प्रत्येक गाँव में संकीर्तन बुलिया दरकार अधिक बहुत गाँव में संकीर्तन बुलूना खाली विवाद किए तो आसवे जो मैंने श्रद्धालु अच्छे से भी करेंगे आजिकल सब दरकार कौन ना रुपी पैसा देले ही न जमी बाड़ थी जदि से जमी बाड़ चाष करेंगे ठाकुर सेवा करेंगे नचेत कि अरे आमे ठाकुर आमे कौन करिया आमे पैसा पे नाम करिया आमे पैसा पछरे बंधा है हमर भक्ति के आमे कौन कर भक्ति के आमे बिकी देला होया भक्ति पछरे बंधा पड़ी पैसा पछरे बंधा पड़ी जे जो जीव बंधन रे पड़े तार सद्गति के बे होबो नै जेको जो धन धन अर्जन धर्म करी धर्मे प्राप्त नरहरि आम जो धन अर्जन करचे ए सब शेष नहीं की जाउचे गोटे चढ़ई की देखी जीव ठाकुर तो सहज कोईली शिक्षा लिखिं कोईली कौन करे काउ बसार जन्म हुए तापर कौन करे काउ जो खाद्य दब बेग फुटा नाड़ फुकार इत्यादि जहाँ दब से खाई स्वाहा कर से बड़ हम जो बड़ हम कौन से काउ खाद्य से खाऊँ सी स्वधर्म को शरण करी सी गछ लतार लुचि लुचि रही से काउर खाद्य को त्याग कर दिए नाई 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 मनुष्य खाद्य नुह मो खाद्य को
ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ସେଇଭଳି ଏ ଜୀବ ମାୟାର ଲମ୍ପଟେ ବନ୍ଧନ ଭବସିନ୍ଧୁ ତଟେ, ମାୟାର ଲମ୍ପଟରେ ପଡି ବନ୍ଧନ ହେଇକି ଭବସିନ୍ଧୁ ତଟରେ ଅଛି। ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ସବୁବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଯିବା ଆସିବା, ପୁନରପି ଜନମ ପୁନରପି ମରଣମ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଟରେ ଶୟନମ, ସବୁବେଳେ ମାତୃଘଟକୁ ଯାଉଛି ଆଉଛି, 84 ନର୍କ ଯୋନିରେ ପଡୁଛି। ଯୋନି ଅର୍ଥ ମାତୃଗର୍ଭ। ଯେ କୌଣସି ହଉ, ବିଲେଇ କୁକୁର ଘୁଷୁରୀ ଯୋଡ଼େ ବି, ଖାଲି ମଣିଷର କଣ, ଏବେ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଅଛି ଧରି ନିଅ, ନଡ଼ିଆଟାକୁ ପୋତିଲେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ହବ। କଣ ମଣିଷର କୌଣସି ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ଅଛି ଯେଟା ପୋତି ଦେଲେ ମଣିଷ ଗଛ ହବ? ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଈ, ଜେଣିକି ଟାଣିଲେ ତେଣିକି ଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଯିଏ କରେ, ଭଗବାନ ତାକୁ ଅକ୍ଲେଶରେ ସେ ମାନବ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତୁ କି ତା ସ୍ୱଧାମରେ ରଖନ୍ତୁ କି ଗୋଲକ ଧାମରେ ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ବିନା ଭଗବାନ ମିଳିବା ବହୁତ କଠିନ। ଭକ୍ତି କରି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କଲେ ଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମର ଉଦ୍ଧାର ହବ। ବିନା ଭକ୍ତିରେ କେହି ଏ ଭବ ସଂସାର ରୂପୀ ନୌକା ପାର ହେଇନି, ନାମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପାର ହେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପର ଚିନ୍ତା କରି କରି ଆମର ଦିନଟା ସରିଯାଏ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦେଇ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ନିଜର ଚିନ୍ତା, ଘର କରିବି, ବିଲ୍ଡିଂ କରିବି, ଧନ ଅର୍ଜନିବି, ଆହୁରି କଣ କଣ କରିବି, ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି, ଏଥିରେ ଆମର ଦିନ କଟି ଯାଉଛି। ଦେଖ ଆମେ ସବୁ 60 ମିନିଟ ପାଇଁ ଆଇଛେ, 120 ବର୍ଷ କାହାର ଆୟୁ ନାହିଁ, 60 ମିନିଟ ପାଇଁ ଆଇଛେ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ହିସାବରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମିନିଟ। ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଆଇଥିଲେ 69 ବର୍ଷ, 60 ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା। ଏଇଠର ହିସାବ ସେଇଠର ହିସାବ ବହୁତ ଦୂର, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି। କାହିଁକି? ଆର ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ପଠେଇଲେ ମସିନଟା, ଗୋଟେ ମାସ ଲାଗିଲା ନା ନାହିଁ? ସେଇଠି ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲା ମସିନ 15 ଦିନ ସେଠି ରାତି ହଉଛି ଆଉ 15 ଦିନ ଦିନ ହଉଛି। 15 ଦିନ ଏମିତି ବରଫ ପଡିବ ମାନେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବି କାମ କରିନି, ସେ ପୁରା ପାୱାରଲେସ୍ ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଠୁ ଆହୁରି ସେ କେତେ ଉପରେ ଅଛି, ସୋହଲୋକ, ମହଲୋକ, ତପଲୋକ, ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ, ଏମିତି ହେଇକି ଗୋଲକ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ସେଇଠୁ କେତେ କରୋଡ଼ ବର୍ଷ, କେତେ କରୋଡ଼ ଯାଏ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି